Bonjour mes élèves. أنا معاكم مدام إيمان، والنهاردة هنبتدي نكمل مع بعض سلسلة كتاب ترامبولين إي موا. يلا بينا نبتدي النهاردة يونيتي 3. يونيتي 3 النهاردة بتتكلم على الإيكول. ليكول المدرسة، إيه اللي موجود في المدرسة وإيه اللي موجود في الكلاس. تعالوا نشوف مع بعض، نتكلم مع بعض في الموضوع ده. ما كلاس، qu'est-ce qu'il y a dans ma classe؟ ايه اللي موجود جوه الكلاس بتاعي؟ un professeur، معلم. un professeur، un professeur. une maîtresse، une maîtresse. un élève، un élève. un professeur، معلم. une maîtresse، معلمة. un élève، تلميذ. un élève، تلميذ. une élève، تلميذة. ونخلي بالنا هنا إن كلمة élève في الماسكولين والفيمينين هي بس يفرق فيها الارتيكل انديفيني بتاعنا un و une. جنب كلمة élève الماسكولين هنحط جنبيها un، وجنب كلمة élève الفيمينا هنحط قبليها ان علشان نميز إذا كانت هي فيمينا ولا ماسكولين. حطينا ان قبل إلاف عشان نميزها إن هي فيمينا، وحطينا قبل إلاف الماسكولين عشان نميز إن هي ماسكولين. un tableau، un tableau board. un banc، un banc، un banc اللي هي ديسك اللي بنقعد عليه. un chiffon، un chiffon اللي هي المساح اللي بنمسح بيها البورد. un chiffon. une table، une table، une table ترابيزة. un feutre، un feutre ألوان. un feutre، un feutre. نخلي بالنا من الارتيكل اللي قبل الكلمة الان والأون. أون بتتحط قبل الكلمة الفيمينا، وان قبل الكلمة الماسكولين. un livre، هنا هنتكلم في الباج دي على mon cartable. الشنطة بتاعتي هيبقى فيها ايه؟ mon cartable، mon cartable. mon cartable كلمة ماسكولين. un livre اللي موجود جوه الكارتابل بتاعتي. qu'est-ce qu'il y a dans mon cartable؟ ايه اللي موجود جوه الكارتابل بتاعتي؟ un livre كتاب. un livre كتاب. un cahier، un cahier كراسة. une trousse، une trousse مقلمة. une calculatrice، une calculatrice calculator. une bouteille d'eau، une bouteille d'eau الجورد أو الزمزمية. تاني qu'est-ce qu'il y a dans mon cartable؟ un livre، un cahier، une trousse، une calculatrice، une bouteille d'eau. une bouteille d'eau. نيجي بقى على leçon 3 فيها بنتكلم على ماتروس. ماتروس كلمة فيمينا. ماتروس، ماتروس هي مقلمتي. ايه اللي موجود جوه التروس بتاعتي؟ ايه اللي موجود جوه مقلمتي؟ qu'est-ce qu'il y a dans ma trousse؟ qu'est-ce qu'il y a dans ma trousse؟ ماذا يوجد في مقلمتي؟ un stylo، un stylo قلم جاف. un stylo. un crayon، un crayon. crayon هو القلم الرصاص. stylo هو القلم الجاف. une règle، une règle مسطرة. une règle. ونخلي برضو بالنا من الماسكولين والفيمينين. un stylo masculin مذكر. un crayon masculin مذكر. une règle féminin. une gomme أستيكة. une gomme. un correcteur، un correcteur correcteur. un taille-crayon، un taille-crayon.
براية. un tube de colle un tube de colle أنبوبة صمغ un tube de colle des crayons de couleur ألوان خشب des crayons de couleur un compas برجل تاني qu'est-ce qu'il y a dans ma trousse un stylo un crayon une règle une gomme un correcteur un taille-crayon un tube de colle des crayons de couleur un compas exercice صغير نتدرب فيه mais un أو une أو دي قلنا بنحطها قبل الكلمة الماسكولا المذكر une قبل الكلمة الفيمينا المؤنثة ودي قبل الكلمة البلوريال ايه هي البلوريال الجمع طب احنا هنعرف الكلمة ان هي بلوريال منين بيبقى اخر الكلمة اس من هنا بنعرف ان هي بلوريال فبنحط دي un tableau un stylo un correcteur un livre une règle un crayon une table une trousse une maîtresse un tube de colle des élèves طب انا حطيت des élèves حطيت دي هنا ليه عشان في اس عشان هنا في اس بترمز للايه للبلوريال حطينا دي un cahier un professeur un taille-crayon une gomme un chiffon un compas des crayons de couleur ألوان خشب des crayons de couleur un feutre وكده نكون خلصنا leçon بتاعت qu'est-ce qu'il y a dans ma classe qu'est-ce qu'il y a dans mon cartable qu'est-ce qu'il y a dans mon école qu'est-ce qu'il y a dans ma trousse أتمنى أن انتوا تكونوا فهمتوا معايا وإن شاء الله نتقابل في unité 4 merci à votre attention et au revoir